سنة هو جبد عليه شوية اسكندر. Mais le principe سنة حبينا donc on change complètement يعني الفيزيون تاع الصالون هذايا نتاع l'entrepreneuriat وكما قال يعني اسكندر حبينا سنة نخرجوا بحاجة يعني quelque chose de concret. خاطر faire un salon كما قالوا بعد يجيو لي جون بعد يقول لك يباه شمل يعني فماش ان سويفي فماش حاجة جديدة. دونك حبينا سنة نعملوا حاجة جديدة. D'abord les conférences البلينيير. حبينا سنة les conférences ما عادش كما قال اسكندر يجي يعني ان اكسبير ولا يجيو دي انستيتيوشن من الدولة ولا غوفرنمونتال يعني أي واحد يجي يعمل الاكسبوزي نتاعو ويروح. السنة دونك حبينا لو جون هو اللي يبدا الأولاني. c'est-à-dire يجي يحكي بالاكسبيريونس نتاعو يحكي يعمل ان témoignage يحكي بالمشاكل نتاعو ويعني ما يجيش l'expert بالتيم. C'est le jeune qui va imposer le thème en fait. Femme هو un thème général mais c'est à partir des questions que va poser le jeune et les invités psychéo. Ou donc c'est interactivité mais le public aussi dans la salle. En principe la salle qui يعني à peu près qu'on nous fait entre 400 450 personnes. Donc نحبوا حاجة جديدة il va y avoir aussi un rapporteur يعني في الصالة. Le rapporteur هذايا باش ياخذ يعني الأقوال نتاع الناس الكل يعني il va tout noter tout rapporter وبتصير ensuite احنا باش on va se réunir الكلنا مع بعضنا ونشوفوا شنو لي ريكومونداسيون اللي باش نخرجوا بهم. هذه حاجة الأولى pour les conférences. يعني pour les villages. Donc سنة زاد حاجة جديدة هي الفيلاج كوتشينغ الفيلاج كونساي et le village lauréat. Donc le village باش نبداو بالفيلاج كوتشينغ اللي انا اللي هي بيه. Donc le village coaching إذا بجينا توا depuis 2 mois بدينا نخدموا عليه. Donc ça تعملوا il y a une plateforme يعني une inscription spécifique في السيت نتاع البلاتفورم du salon. يجي le jeune il peut s'inscrire. Donc il s'inscrit في الصالون وبعد عنده le choix entre le village coaching ou le village conseil. Le village coaching فما une fiche projet يعمرها. Donc يعمرها ويحكي un peu على البروجي نتاعو وعلى الفكرة نتاعو. وبار la suite احنا تجينا fiche projet هذيا ونعطيوها une note, une évaluation. Donc on est plusieurs coachs à travailler dessus. وبعد le jeune هذاك نبعثوا له une invitation ونقولوا له إجا كان تنجم تجي خاطر فما برشا qui sont dans la région يقول لك أنا je ne peux pas me déplacer خاطرني في قبلي ولا في قفصة etc. Donc نعملوا معاه هذاك une séance de Skype يعني ونحكيو معاه على البروجي نتاعو ونشوفوا يعني شنو هي الفكرة نتاعو etc. وفما اللي يجيو توا بدينا الكوتشينغ في البيرو نتاع TPM. Donc يجيونا عندنا دي رونديفو براتيكمون tous les jours يجيو نقعدوا معاهم حتى لساعة ساعات نشوفوا معاهم الفكرة نتاعهم. On essaye de voir un peu la faisabilité ou la cohérence de leur projet. وبعد احنا en fait on va sélectionner توا pratiquement عندنا pour vous donner une idée عندنا à peu près 115 projets يعني 115 porteurs de projets qui se sont inscrits يعني في البلاتفورم. Parmi ces 115 عندنا à peu près plus de 50% يعني في l'IT. في l'IT عندنا à peu près في 30% في le secteur agricole tout ce qui est agricole etc. Ou le reste يعني bon c'est un peu divers فما برشا في les services etc. Donc يدوما احنا يعني مشينا يعني نحكيو معاهم باش نختاروا en fait 60 projets donc 3 thématiques différentes خاطر احنا عملنا 3 thématiques différentes. Donc les 60 projets يدوما باش يجيو le premier jour نتاع الصالون donc le 11 باش يقابلوهم d'autres coachs خاطر il y a d'autres coachs qui vont travailler avec nous le jour du يعني le 11 mars باش نجيو نعاودوا نعملوا لهم une deuxième séance de coaching باش نعاودوا نحكيو معاهم. On va donc avoir il va y avoir des experts comptables معانا etc. باش نشوفوا معاهم exactement كان le projet نتاعهم donc il est valable ولا لا يعني avec d'autres avis ماذا بينا d'autres coachs d'autres conseils etc. Parmi ces 60 projets باش نختاروا 10 en fin de journée le 11 donc mars on va sélectionner 10 projets. Les 10 projets parmi les 10 projets هذوكم donc احنا باش نقعدوا les coachs الكل اللي يتبعوا les projets هذوما الكل باش نختاروا 3 projets. En fait on est en train de réfléchir peut-être 5 ماذا بينا نختاروا 5 خاطر on s'est aperçu انا par exemple je me suis aperçu il y a d'excellentes idées فما de très très bons projets يعني اللي يقيدوا des projets très innovants فما برشا innovation فما برشا حاجات جدد فما برشا زاده dans les régions. Donc قلنا نعاود ناخذوا 3 peut-être ناخذوا 5 bon 5 باش نعاونوه mais peut-être qu'on va aider les 10 en fait مازلنا ما نعرفوش كيفاش peut-être نعاونوهم الكل. Donc le lendemain donc il va y avoir le 12 باش يصير un jury donc le jury de professionnels d'experts des entrepreneurs باش تزيد الQFF تكون معنا زاده
Donc le jury il va statuer, il va voir, il va évaluer les projets. وباش نختاروا منهم donc يدوما les 3 ou les 5. Qui est indépendant, le jury, mais où est les coachs? Ah non, non, indépendant. Totalement indépendant. شفافية complète يعني ما وفما حاجة أخرى qui est très importante خاطر هما يبعثوا لنا برشا ويقول لك confidentialité شكون يقول لي أنت الفكرة نتاعي إنوفونت مش تحكي عليها والكل. Donc احنا on a bien précisé فما confidentialité أنا وحدة مني je travaille depuis des années في الكوتشينغ يعني on parle beaucoup de valeurs et d'éthique donc احنا ما عندنا حتى مشكلة يعني الفكرة اللي باش تجي باش تقعد يعني au sein de l'équipe qui va certainement يعني باش نعطيوهم une clause يعني حتى الجوري باش يصحح etc., une clause de confidentialité par rapport à l'innovation.